Ayan, good morning, happy Monday sa ating lahat. So may another flooded tayo dito, Wigo, Toyota Wigo. So binaklas natin yung makina kasi nag-stack up. Nilinisan natin. Ayan. So magpaandar na lang tayo. Ayan, oh. May maskag pa yan. So number of program key on muna natin. On, ignition on. Yan. So number of program key, nakaprogram tayo sa yan. Sana. So under na siya. Tatang sa course. Okay. Try na tayo start. Huwag lagi. Palpak. Tanaw siya. Awang ko musiga. Yun, may start na. Dapat tumbanig maayo na. Nadiin ako maayo ang brake. On off na ka. O spark plug no? Tao na spark plug? Atay kon. Ari ka, ikari doon doon. On off sa daw. Okay, start. Op. Okay. Yes, kita. Okay. Okay. Okay, timer. Yun. Asay. Okay. 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 Tingnan gusto mo na. Okay. Ay, gamay dengan na. Okay. Pita na eh. Start par. Okay, start. Okay, start. Yun, mandar. RPM daw. Tuloy. Busok ng bambukso. Mana, kuasa. Minum rasa. Mana? Yeah. Ay, suka. Sige pa. Oh, mana.